जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। फुलेंदी बरकांतिमिंदु बदनम बराबतंसं प्रियोम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरं गोपीनां नयनार्पितं चिततनु गोगोपसंहावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं श्रीदिव्यांगभूषं भजे। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तिंकर श्री चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मान को पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्रर पवित्र स्थान महाप्रभुंकर दिव्य स्थान को स्वागत करुछि पद्मनाभ। महाप्रभुंकर एवं रथयात्रार पर्व चली आज जहाँकि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी आसंता काली संध्या दर्शन प्रभुंकर श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने पाई श्रद्धालु भक्त मानकर भीड़ लगी। विशेष भाव रे प्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र महाप्रभुंकर लीला ये अनन्य लीला। लीला विध्रुत कलेवर देव मानवे अगोचर। प्रभुंकर लीला हूँ अनन्य लीला जो लीला को साधारण भाव में जानी हुए ना। से जगन्नाथ महाप्रभु पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे अनेक लीला कर भगवान श्री नारायण जहाँकर रीति नीति हूँ स्वतंत्र भगवान पतित पावन महाप्रभु पतितानं पतितोहम तुमैवं पापहारकम पावनम पुरुषम देहि निश्चलम भक्ति में विभो। जो पतित पावन नारायण को दर्शन कले निश्चित भाव में आमर सर्वविध कल्याण होता है। भगवान कर चरणार बिंदरे आमे समर्पित करवा निजको। सिंहद्वार गुमुटरे भगवान पतित पावन कर दर्शन आमे करुचे। अनेक श्रद्धालु भक्त महाप्रभु पतित पावन को दर्शन करी एवं भी मध्य श्री मंदिर को जाउछंती। जदि च गुंडीचा मंडपरे गुंडीचा मंदिर रे भगवान जगन्नाथ उपवेशन करछंती, तथापि महाप्रभुंकर अनन्य लीला तांको लीला को जानिबा एते सहज कथा नुह। प्रभुंकर लीला को दर्शन करिबा पाई दूर दूरांतर भक्त माने आसीछंती, महाप्रभुंकर दर्शन करुछंती। आड़प मंडपरे दर्शन करी भगवान कर से आड़प अभड़ा टिके पाई भक्त कृतार्थ होउची। श्री जगन्नाथ कालिया शांते पवित्र पावन क्षेत्र कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर जेते सब रीति नीति लीला विधि विधान रही सब अनन्य व्यवस्था
महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पवित्र लीला करुछंती, जो लीला को साधारण भाव में जानी हुए ना। महाप्रभुंकर लीला अनन्य लीला। श्री जगन्नाथ कालिया शांते ठाकुरंकर रीति नीति ये हूँ स्वतंत्र। कारण जगन्नाथ महाप्रभु को जानिबा पाई हेले, जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करबा पाई हेले तांकर कृपा निहाती आवश्यक। तेणु कृपा पारा बारु सजल जलद श्रेणी रुचिरु रमा बाणी राम स्मृदमल पद्मे क्षण मुख सुरेन्द्रराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी कृपार समुद्र आमे तीनोटी जाक रथ ए नाकचना द्वार देखुचे, जहाँ गतकाली ठारू दक्षिण मोड़ हो आज सकाले मध्य प्रभुर नंदीघोष रथ दक्षिण मोड़ बढ़ी। तीनोटी जाक रथ प्रभुंकर दक्षिण मोड़ हो नाकचना द्वार रे ठिया वृक्ष समान तीन रथ। आ गोटे दिन पर बाहुड़ा यात्रा आपण माने हमर जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे बाहुड़ा यात्रार सीधा प्रसारण देखिए, महाप्रभुंकर दर्शन करिवे। कारण ठाकुरंकर पवित्र बाहुड़ा यात्रार सीधा प्रसारण मध्य जय जगन्नाथ टीवी रे आपण माने हमर देखि परिवे। से अपूर्व बाहुड़ा पाई महाप्रभु माने निर्देश दे सारे गतकाली ठार। जेहेतु तांकर आज्ञामाल आसी रथत्रय दक्षिण मोड़ हेले एवं नाकचना द्वार रे तीनोटी जाक रथ सुसज्जित भाव रे पारंपरिक विधि विधान रे रथ होचंती गुंडीचा मंदिर नाकचना द्वार सम्मुख रे ठिया होइछंती। अनेक श्रद्धालु भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करबा पाई महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करबा पाई व्यग्रतार सहित अछंती। तेणु श्री जगन्नाथ भक्त जनमानस महाप्रभु कालिया शांते जहाँकर अप्राकृत लीला, जो लीला की होचंती प्रभुंकर स्वतंत्र, तांको लीला को आमे जानिबा एते सहज कथा नुह। एथिपाई महाप्रभुंकर पुरुषोत्तमाख्य महत क्षेत्रम परम पावनम जत्रास्ते दारव तनुः श्री मानुष लीलया, जो क्षेत्र रे मनुष्य लीला भगवान करछंती तांको लीला को साधारण भक्त जानि परिबो नाही। नव्ये जाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न जाचे हम रम्याम निखिल जन काम्याम वरवधुम सदा काले काले प्रमथपतिनम गीत चरितो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। से नयन पथर अनुगामी महाप्रभु सदाबले नयन पथरे थांती। तांकु जी आखि आगे सदाबले देखे तार सर्व मंगलमय महाप्रभु करिथांती। श्री जगन्नाथंकर से पतित पावन बाना फर फर उड़ुची। गोटे पटे आम सिंहद्वार देखुचे, आ गोटे पटे गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार निकट दृश्य भी देखुचे, जहाँकि महाप्रभुंकर आज्ञामाल पाई रथ माने आसी गुंडीचा मंदिर नाकचना द्वार रे पहुंचले सिंहद्वार रु। ये दुईटी दृश्य को आपण माने हमर जय जगन्नाथ टीवी माध्यम देखुचंती। तबे आ गोटे दिन परे बाहुड़ा यात्रा, तापरे सुनावेश, अधरपणा, नीलाद्रि विजय, एभली भाव में महाप्रभुंकर
प्रभु श्री जगन्नाथ ये जो लीला ये चलला आ बंद ना कारण घोष यात्रार गोटे अपूर्व समय कहले अत्युक्ति हे ना। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जहाँकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ये क्षेत्र हूँ अनन्य क्षेत्र जो क्षेत्र को ऋषि माने मुनि माने ज्ञानी माने साधक समस्ते ए क्षेत्र को प्रणाम करिथांती। ए क्षेत्र पुरुषोत्तम अटई नित्य वृंदावन सकल तीर्थंकर आल एणुया नाम नीलाचल। नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର विशेष भाव रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु ए क्षेत्र रे वैकुंठर लीला करुछंती। तांकर रथत्रय तालध्वज रथ देवदलन नंदीघोष इस प्रत्येक रथ गुड़िक निर्दिष्ट स्थान रे लगी जाइछि कारण रथ माने आज्ञामाल पाइबा पर व्यग्रता प्रकाश करिथांती जहाँकि आज सकाल सकाल नंदीघोष रथ प्रभुंकर मध्य दक्षिण मोड़ हो जाइछि। गतकाली देवदलन रथ एवं तालध्वज रथ दक्षिण मोड़ होता कारण प्रभु आउ रही परिबेनी कारण नीलाद्रि कंदर छाड़ी प्रभु विराजमान करिसेंती से गुंडीचा मंडपरे। नीलाद्रौ 10 वर्षाणि आड़प मंडपे दिने दिवात दर्शनम पुण्यम रात्रौ 10 गुणम भवेत। दिवा समय दर्शन कले जितिक पुण्य हुए रात्र रे ताठारु आउरी 10 गुण बोली रही शास्त्रकार मान कहती। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर विशेष भाव रे भक्त माने से गुंडीचा मंदिर को एबे दर्शन पाई चली। एपटे बड़ देउल रे मध्य जदीच लक्ष्मी ठाकुराणी अभिमान रे आसी अछंती अपेक्षा करिसेंती केतेबेले कालिया शांति आसीबे भगवान बलराम आसीबे देवी सुभद्रा ये समस्त प्रत्यावर्तन करिवे। से पथ को माँ चाहिकी बसिछंती चाहाणी मंडप मध्य सजाग हेलानी से बाहुड़ा दिन को अरुण स्तंभ पाखरे भक्त मानकर जदीच गहली रही सेते भिड़ नहीं कारण एबे महाप्रभु जोठी भिड़ सेठी तेणु से भिड़ आज नीलाद्रि कंदररू भिड़ कमी जाइछि। विशेष भाव रे भिड़टी लगी गुंडीचा मंडप रे महाप्रभु को दर्शन करी भक्त माने सुंदर भाव रे नीलाद्रि कंदर को आसुचंती। नीलाद्रौ 10 वर्षाणि आड़प मंडपे दिने बोली सेथिपाई कहा जाए। रथ गुड़िक आपण माने देखुचंती सेठी ऊर्ध्व देश रे राहु मुंड चतुर्पार्श्व रे एबे 16 सब कदम्ब फूल करा जाइछि कारण ये सब होचंती एबे स्थानित हेलानी। प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथत्रय रे 16 फूल सब लगिलानी। एबे किछि वर्ष हैला ए सब 16 फूल महाप्रभुंकर रथ रे लागुची कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथ तालध्वज रथ बड़ ठाकुरंकर दृश्य होउची जहा ए 16 फूल गुड़िक पवन रे उड़ुची एवं देवी सुभद्रांकर रथ ए मध्य स्वतंत्र। तेणु रथ पथ जगन्नाथ समस्त चलचंचल कहले अत्युक्ति हे ना। सिंहद्वार जदीच भक्त मानकर जीवासीवा चली नैराश्य जनक रही कारण प्रभु पणत थिले सब ही सुंदर। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु लीला खेला जेहेतु गुंडीचा मंदिर रे करुछंती जहाँकि निश्चित भाव रे नीलाचल धाम होचंती
टे नैराश्य बोध हो प्रभुंकर नीलाचल कारण एबे प्रभु होचंती गुंडीचा मंदिर रे आविर्भाव स्थान रे यज्ञ वेदी रे यात्रा करछंती प्रभु। अनेक भक्त माने श्रीक्षेत्र को आसी थांती दर्शक बंधु आपण माने देखुचंती ये गुंडीचा मंदिर रो नाकचना द्वार दृश्य जो पटे भक्त माने बाहरुचंती एथिरु आपण माने अनुभव करथिबे जे भक्तंकर गहली के भली भाव रे लागि गुंडीचा घरे। आम गोटे भक्तर कथा मध्य आलोचना करिबा बंगदेशर हरिपुर रे रघुंकर जन्म रघु अरखित जने भगवान परम भक्त सी भक्त वो जगन्नाथ कारण अनेक भक्त आसिचंती प्रभु को दर्शन करिबा पाए भक्त वो जगन्नाथ आजिर कथा वस्तु ता भितरे आमे रघु अरखितंकर कथा आलोचना करिबा। बंगदेशर हरिपुर रे रघुंकर जन्म बापांको नाम थिला कृष्ण महापात्र मातांको नाम थिला कमला अचलाचल संपत्तिर अधिकारी थिले तंकर पिता एकमात्र पुत्र रघु अति अल्लिअलरे बढ़ी आसीथिले पुत्र को 16 वर्ष हेबारु पिता माता तांको विवाह देबा पई इच्छा कले। बंगला सहरर कलावतीपुर रे कुबेर भली धनीकरण गंगाधरंकर कन्या अन्नपूर्णांक सहित तांकर विवाह उत्सव संपन्न हला मात्र रघु को भाग्य सहिलानी पितांकर अचलाचल संपत्ति क्षय होगा बसिला कारण बेले बेले देखिए अनेक धन संपत्ति प्रभु दियंती प्रभु नहीं जानते बेले तेणु पितांकर अचलावस्था संपत्ति क्षय होगा बसिला चिंतार पिता इहलीला संवरण कले पितांकर मृत्यु पर माता मध्य अग्नि रे झास देले अचलाचल संपदर अधिकारी रघु होई गले अरखित अर्थात जहाँकि आस्ते आस्ते तांकर सब सरीगला तेणु कष्ट तांकर कहिले न सरे भिक्षा मागी जीवन निर्वाह करने को पड़िला। रघु अरखित किछि दिन एपरी भिक्षाटन कटैबा परे दिने मनरे भाविले अरखित को दैव साहा लोके कहती कारण अरखित को दैव साहा ये कथाटी आपण माने लोक संस्कृति रे सुनिथिबे। तेणु रघु कहला मु तो अरखित होई गली तेबे एठारे मोर आउ कार्य कौन मु एठारु आउ रहिबा ठीक हो नाही एठारे न रही अरखितर नाथ श्री जगन्नाथंकर शरण नेबा पाई श्रीक्षेत्र चली जिवे कारण समस्तंकर से आस्था और विश्वासर नाथ होचंती जगन्नाथ महाप्रभु तांकरी शरण नेबा पाई चली जिवी भावी तांकु मोर दुख कष्ट जणैबी तांकरी छड़ा तुलसी महाप्रसाद पाई आनंदर दिन काटिबी एवं मोर मृत्यु पर मते तीर्थ मृत्यु जोग मिलिब एई कथा भाविला। ये कथा मनरे विचार करी रघु अरखित श्रीक्षेत्र अभिमुखे बाहरी पड़ी किछि दिन पर श्रीक्षेत्र रे आसी पहुंचिला। महाप्रभुंकर पद्ममुख दर्शन करी तांको छामर दुख जणई कहिला भो प्रभु जहा इच्छा करो किनिला दास मोहित। हे प्रभु कालिया शांति जगन्नाथ महाप्रभु आपणकर ये अपार इच्छा कारण आपण माने देखुचंती से पवित्र रथ तीनोटी गोटे गोटे दृश्य होउची कारण ये रथ तीनोटी जाक महाप्रभुंकर से गुंडीचा मंदिर सिंह द्वार रु जाई एबे नाकचना द्वार रे लागी जाईची। आउ गोटे दिन परे विश्व प्रसिद्ध पुणी बाहुड़ा यात्रा महाप्रभु प्रत्यावर्तन करिवे नीलाद्रि कंदर को सेति बाहुड़ा यात्रा गोटे दिन परे आपण माने आम जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे मध्य देखिबे। तेबे एभली भाव रे क्षेत्र रे आश्रय नहीं रघु अरखित प्रत्यह प्रभु को दर्शन सारी महाप्रसाद टिके पाई
ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଆନନ୍ଦରେ ସେବନ କରି ଦିନ କାଟୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦେହ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ବାସ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମଠ ବାରଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ଏଭଳି ଦଶା ଦେଖି ଫେରିଯାଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଗେ କହିଲେ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଧନୀମାନ ଲୋକର ଜ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ମାଗିଖିଆ ହୋଇ ବୁଲୁଛି, ଏକଥା ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ରଘୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ଦେବେ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବାସୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ଦେଇଦେବେ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ୟାର, এই କଥା ଭାବି ରଘୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ପତିପରାୟଣା। ବାପା ମାଙ୍କର କଥାରେ ତାଙ୍କର ମନ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆକୁଳ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ, ମୃଗୁଣୀ ଉଦାହରଣ ପ୍ରାୟ, ମୋତେ ଉଧର ଦେବରାୟ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ଗାମୀ ମଧୁସୂଦନ, ଭେଟ କରାଉ ମୋର କାନ୍ତ, ନୋହିଲେ ମରିବି ନିୟତ। এই କଥା ତାଙ୍କର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, କାରଣ ସେ ଭକ୍ତର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଘୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ এই କଥା କହିଲେ। ବଙ୍ଗଦେଶରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗୁପ୍ତରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ଭେଟି ପତ୍ନୀର ସନ୍ଦେଶ ଜଣାଇଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ପତ୍ର ପାଇ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ନିରୋଳାରେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ। ମନରେ ଭାବିଲେ, ମାତ୍ର 10 ଦିନ କଣ୍ଟ ରହିଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି କିପରି? ଏଠାରୁ ତ ବଙ୍ଗଦେଶ 1 ମାସର ବାଟ। ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବି ଭାବି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ବେଚାରୀ ଦୁଃଖିନୀ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିଲା, କରିବେ ବା କ'ଣ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆତୁରେ ଡାକିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟ, ଯାହାକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ କଷ୍ଟର କଥା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୋର ସଙ୍କଟ ନିବାରଣେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, କିସ କରିବି ଦେବସ୍ୱାମୀ, ତୁମ୍ଭେ ତ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ବାରେକ ଫେଡ଼ ଅଭିମାନ, ନୋହିଲେ ଗଲାଟି ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁ ନୋହିଲେ ସାହା ପକ୍ଷ, ସଂସାରେ ନାହିଁ ମୋର ରକ୍ଷ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ପତ୍ନୀ କଥା ଭାବି ଭାବି ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ବାଲିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ଜାଣିପାରିଲେ। ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ବେତାଳକୁ ଡାକି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବେତାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଯଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସକାଳୁ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହାନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପରିସ୍ଥିତ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଶଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଛିଣ୍ଡା ଲେଙ୍କଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଦ୍ୱାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଘର ଭିତରକୁ ରଘୁକୁ ଡାକି ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ରଘୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଶଳାମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାତି ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ପଡ଼ିଲା। ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଂସାରରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କେମିତି ବିଦାୟ କରିଦେବା।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୟାର ଦିନ ବିଷ ଆଣି ସୁମିଷ୍ଟ ପିଷ୍ଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରଘୁଙ୍କ ଆଗରେ ପରସି ଦେଲେ। ରଘୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆସନରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିଷ୍ଟକ ସମର୍ପଣ କରି ଗୋଟିଏ ପିଠା ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳକୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଚିଠି ଖୋଲି ପଢ଼ି ଦେଖିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପିଠାରେ ବିଷ ଭରା ହୋଇଛି, ପିଠା ଖାଅ ନାହିଁ। ରଘୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଧିକାର କରି କହିଲେ, ଶେଷରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଷ ଖୁଆଇଲି। ପୁଣି ଭାବିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେବା ପରେ ତାହା ତ ପ୍ରସାଦ, ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଭକ୍ଷଣ ନ କରିବା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ରଘୁ ପିଠା ପ୍ରସାଦ ନ୍ୟାୟରେ ସେବନ କଲେ। କ୍ରମଶଃ ରାତି ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ଜ୍ୱାଳାରେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ରଘୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖି ସକାଳ ହେଲେ ଶବଦାହ ନ କରି ପୋତି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଗଲେ। ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ହେଲା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାରେ ମନ ତାଙ୍କର ଆକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେହି ବିପଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତୁର କ୍ରନ୍ଦନ ଶ୍ରବଣ କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି କଳାବତୀପୁରରେ ଉଭା ହୋଇ ଭକ୍ତକୁ ପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟରେ କୋଳରେ ଧରି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଆଉଁସି ଦେବାରୁ ରଘୁଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା ଜଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ଜ୍ୱାଳା ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପଶମ ହୋଇଗଲା। ପୁତ୍ର ଉଠ ବୋଲି ଡାକ ଦେବାରୁ ରଘୁ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଭଳି ଉଠି ବସିଲେ। ରଘୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ସାରା ରାତି ଯାକ ରଘୁ ସେହି ଘରେ ରହି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ସବୁରି ସବୁ ଅଛି ମୋହର କେହି ନାହିଁ, ଏକା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମ୍ଭରି ନାମ ଧରି ବିଷମ ଭକ୍ଷୀ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ହୋଇଛି ଅମୃତ ହେ ମହାବାହୁ। ବାଲିରେ ପଡ଼ିଥାଇ ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାଣ ମୋ ଶେଷ ହେଇଯାଉ। ବାଲିରେ ପଡ଼ିକରି ମାଂସକୁ ମିଳାଇବି, ଚକ୍ର ଉହାଡ଼ି ଥିବ ହେ ମହାବାହୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେବାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳାମାନେ ରଘୁଙ୍କର ଶବ ପୋତିବାକୁ ଆସି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ଖଟ ଉପରେ ଭଜନ କରୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରଘୁଙ୍କ ଏ ଦଶା ଦେଖି ଚକିତ ହେଲେ। ରଘୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ରଘୁ ବଞ୍ଚିଥିବା କଥା ଜାଣି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଆଉ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଆଖି କୋଣରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ରଘୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଶଳାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇ ବିଫଳ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମଧ୍ୟ ରଘୁ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ବାପା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ମତ ଲୋଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଘୁଙ୍କର ଚିର ସୁହାଗିନୀ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାଙ୍କର ରଘୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲା। ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, କୁମାରୀ ବୋଲେ ଶୁଣ ତାତ, ଯିବି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀର ସଙ୍ଗତ, ସେ ଯୋଗୀ ମୁଁ ତାହାର ଥାଳ, ମୋତେ ରଖିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ, ଅଧିକ କି କହିବି ତୋତେ, ଦୋଚାରି କରିବୁ କି ମୋତେ। ପିତାମାତା କନ୍ୟାର ମତ ଜାଣି ଧନରତ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦର୍ପଣ ସଜ କରି ରଘୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ରଘୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ରଘୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଘୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଜଳୁଥାଏ। ରଘୁଙ୍କ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ସେହି ରାଜ୍ୟର ବାସୁ ମହାପାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଫେଇ ଦେଇ କନ୍ୟାକୁ ରଘୁ ଜବରଦସ୍ତି ଘେନିଗଲା ବୋଲି ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବାସୁ ମହାପାତ୍ର ଏ ଖବର ପାଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ରଘୁଙ୍କର ବାଟ ଓଗାଳି କହିଲେ, ବୋଇଲେ ଆରେ କନ୍ୟା ଚୋର, ଜୀବନେ ଆଶା ଥିଲେ ତୋର
ଛାଡ଼ି ପଳାଓ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନୋହିଲେ ନେବୁ ବାନ୍ଧି କରି। ରଘୁ ଦେଖିଲେ ବହୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ସେ ଉପାୟହୀନ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚଳେଇ ନିଜେ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଉ ଏଥର ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ରଘୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଛାର କେତେକ ବିପତ୍ତି ଯେତୋତେ ମୋତେ ଭେଟ କରି ସେ ବିଷ ତାପ ମୁଁ କଲେ ପାରି ଏବେ ରଖିବେ ସେହି ମୋତେ ଭୋ ସଖୀ ଭୟ କିମ୍ପାଚିତେ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ଯାବାନା ସର୍ବ ଭୟକୁ ବଜ୍ରସେନା ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଯାର ପାଦେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୋର କିମ୍ପାନ୍ତୁ ଡରୁ ନାରୀ ବର। ଏଇ କଥା ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ କହୁଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଧଳା କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁବକ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ରଘୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ, କେଉଁଠିକି ଯିବ? ରଘୁ କହିଲେ, ହେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର, ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ମୋର ପତ୍ନୀ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମୋତେ କନ୍ୟା ଚୋର ବୋଲି କହି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଘେରି ଯାଇ ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ତ କେହି ସାହା ନାହିଁ, ସାହା କେବଳ ନୀଳାଦ୍ରି ଚୂଡ଼ାମଣି। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ସାହା, ତାକୁ ବା ଆଉ କାହାର ସାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ମୋର ନୀଳାଦ୍ରି ଚୂଡ଼ାମଣି, ସେ ତ ପତିତ ପାବନ ଶରଣ ରକ୍ଷକ, ବାନା ଉଡ଼ାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ମୁଁ ଏ ବିପଦରୁ ସିନା ବର୍ତ୍ତିବି, ନଚେତ ଏ ବିପଦରୁ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ, କେତେ ବିପଦରୁ ବିଷକୁ ହଜମ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ବିଷ ଖାଇକିରି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳି ଦେବତା, ଆଉ ଭୁବନରେ ଠାକୁର ଖୋଜିବା ତୁମ୍ଭ ପରି କେହି ଥିଲେ ଜଣେ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରୁଥିବେ, କୃପା ବିଲୋକନ ନେତ୍ର କୋଣେ। ଆଉ ଭୁବନରେ ଏଭଳି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଏ, କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର, କେତେ ଛନ୍ଦ, କେତେ ନିରୁକ୍ତ, କେତେ କ'ଣ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ଅପୂର୍ବ ଘୋଷ ଯାତ୍ରାର ଅବକାଶ। ରଥତ୍ରୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରରେ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ, ଯାହାକି ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଖ, କାରଣ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପରେ ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥତ୍ରୟ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ବକ୍ଷ ଉପରେ
सते कि विराजमान करिसेंती एभली शोभा पाउछि। प्रत्येक दिन लक्ष लक्ष भक्त माने आसी महाप्रभु को आड़प मंडप रे दर्शन करुछंती, आड़प अभड़ा पाउछंती, आड़प मंडप दर्शन ये होछि गोटे आनंददायक कथा। हठात धला कला घोड़ा रे दुई जन क्षत्रिय युवक आविर्भाव होई रघुंक पाखरे जेतेले छिड़ा होइगले, तांकु रघु सबु कथा कहिले। कहले मोर केही नाही, केवल सही शरण रक्षण बाना जहांकर पतित पावन बाना उड़ुची सही नीलाचल धारी नीलाद्री नाथ कोटि ब्रह्मांडर देवता, सही केवल मोर साहा भरोसा। कला घोड़ा धला घोड़ा रे बसी थिबा क्षत्रिय युवक दुई जन भक्तर मन को बुझे पारी कहिले, तुमे चिंता कर नहीं, आमे तुम संगरे अछु, निर्भय रे तुमे गमन कर। हठात रघु देखिले सैन्य माने छिनछत्र होई एणे तेणे दौड़ुछंती, सते जेपरी काल ग्रासी जाउछि सेमानंकु। गोविंद मायारे सेमाने विमोहित, तांकु आक्रमण करिवे कोन, निजर आत्मरक्षा पाई चेष्टित हेउछंती। किछि समय परे कला बादल दूर होईगला, कला बादल ता छाए आसीथिला एवं छाए चलीगला, रास्ता परिष्कार होईगला। क्षत्रिय युवक दुई जन जाक रघुंक पाखक आसी कहिले, आस तुमे माने आम सांगरे आस, तुम मान को आमे ए राज्यर सीमा पार कराई देऊ। भक्त को अभय देई महाप्रभु राज्यर सीमा पार करी मिलाणी मागी कहिले, एथर तुमे निर्भय रे श्रीक्षेत्र गमन कर, आमे आसुछु। रघु आबाक हो गले, कृतज्ञता जणई कहिले, बोइला तुमर कृपारु प्राण पाइला शत्रु ठारू, नोइले आंभ ये शरीर देखंता जाई जमपुर। एनु तुम्भर पद्म पादे शरण गलु अप्रमादे, महाप्रभु भक्त को रक्षा करी नीलाचल रे विजय कले। तेने रघु किछि दिन पथश्रम परे आसी नीलाचल रे पहुंचिले। कारण भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन नीलाचल क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र हूँ अनन्य क्षेत्र। आज जो स्थान रे महाप्रभुंकर लागिची विशेष भाव रे तीन रथ गुंडीचा मंदिर से बक्ष देश रे, जहाँ को कहा जाए गुंडीचा घरर सम्मुख भाग नाकचना द्वार रे ठियाइछंती तीनोटी जाक रथ। श्रीक्षेत्र रे पहुंची महाप्रभु को दर्शन करी रघु कृत्यकृत्य हेले। प्रतिदिन जगमोहन रे गरुड़ पछरे ठिया होई प्रभु को कला बदन देखी रघु निजर कुटी जन्म पाप को दूर कले। निजर गुजराण मेंटेवा पाई भिक्षा कले। भिक्षा द्रव्य अन्नपूर्णा पाक कला परे रघु नैवेद्य प्रभु को समर्पण करी महाप्रसाद भाव रे ग्रहण कले। कारण सब प्रभु को समर्पण करदेले, आ प्रभु को समर्पण करदेले ताहा प्रसाद ही जाए। तांकर भाव एपरी होईगला जे केतेबेले से गरुड़ पछरे नाचिले तो केतेबेले चक्षुरु लुह झराई कांदी कांदी भजन गाई नाचिले। महाप्रभुଙ୍କ करुणारू तांकर कवित्व फुटी उठिला। दिने राधाकृष्णଙ୍କର प्रसंग वर्णना करू करू रघु गाई उठिले। कदम्बर तले शयनर बेले बंशी समस्थाने देई सर्व गोपी माने नीर आनीगले बंशीमो नेले चोराई गो राधे बंशीटी आमर दियो। हस्तर कंकण गला रत्नहार जहा इच्छा ताहा नियो गो राधे बंशीटी आमर दियो।
ब्रह्मा देइथिले अपूर्व मुरली शुभई अमृत ध्वनि बंशी बिनु मते आनन रुचई नखाई शेखीर पाणी अति जतन रे बंशी गढ़ाइली सुनार बेंट लगाई केजाई कहिब मातार छामुरे बंशीमो नेलो चोराई गो राधे बंशीटी आमर दियो। प्रकृत रे से रसरास रसिकेन्द्र मौली भगवान श्रीकृष्णंकर लीला महाप्रभुंकर लीला हूँ अनन्य लीला। ठाकुरंकर लीला को जानी हब नाही। भगवानकर सही पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेते सब विधि विधान भलो मंद रही ये होउछंती महाप्रभुंकर से पवित्र विधि। महाप्रभुंकर पवित्र विधि विधान मध्य रे महाप्रभु को दर्शन करने आज भी भक्त मान भिड़ लगी। ठाकुर को दर्शन करने भक्त माने आसिछंती श्रीक्षेत्र को सुंदर भाव रे आड़प मंडप रे दर्शन प्रभुंकर चली। भक्त को आड़प मंडप रे महाप्रभु दर्शन दौरान आड़प मंडप रे जी गोटे दिन प्रभु को टिके दर्शन करे तार जन्म जन्मांतर प्रत्येक पाप ताप विनाश हो जाए। सेथिपाई कुआ जाइछि नीलाद्रौ 10 वर्षाणी आड़प मंडपे दिने। तेणु नीलाद्रि रे 10 वर्ष दर्शन करिबा जहा आड़प मंडप रे दिने। दुती मुख चाही राधिका बोलंती आंभे तो न जाणु बेणु अरक्षित रघु गीतरे भणिले नटबर निया कान्हू। भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु वास्तव श्री जगन्नाथंकर बड़ विचित्र लीला। जो लीला को साधारण भक्त बा कौन जानिब। श्रीक्षेत्र रघु गोटे स्थान रे रही साधन भजन रे लगी गले। महाप्रभु को आज्ञा रे गजपति महाराज खरा वर्षारू रक्षा करबा पाई खरा वर्षारू रक्षा पाइबा उद्देश्य रे विशेष भाव रे से स्थान रे गोटे छामुंडिया करदेले। रघु शून्य आकाश तले भजन करने को पसंद करी छामुंडिया को निज हाथ में भांगी देले। महाराज पुणी अणसर ताटी आनी आउ एक छामुंडिया तोलेइले। रघु ध्यान तेजी देखती तो तांको मुंड उपरे अणसर ताटी रे छामुंडिया। एथर किंतु रघु आपत्ति कलेनी, भाविले यह ही प्रभुंकर आज्ञा। महाप्रभु स्वप्न रे जनइले रघु गजपति महाराज तुम पाई बास ओ आउ खाद्यर व्यवस्था करिवे। रघु आनंद रे कृत्य कृत्य हेले। गजपति महाराज रघुंको पाई बासस्थान खाद्य पेयर व्यवस्था कले। मठर परिचालना पाई किछि संपत्ति बाड़ी खंजी देले। साधुंकर महिमा रे भक्त माने विमोहित होई किछि संपत्ति बाड़ी मध्य सेवा पूजा पाई देले। रघुंकर सही निवास स्थली एबे होइछि राघव दास मठ। से रघु अरक्षितंकर निवास स्थली आजी राघव दास मठ। श्रीमंदिर अनेक नीतिकांति सहित जो मठर संयोगीकृत रही। राघव दास मठर अनेक नीति सहित श्रीमंदिर जड़ित। मठ मंदिर को बल्लभ भोग जोगा जाए। मंदिर एक कुड़िया अभड़ा डाली तरकारी एवं भी मठ को पठा जाउछि। रथ यात्रा रे जो टाहिया महाप्रभु लगी होउछंती ताहा राघव दास मठ तरफ प्रस्तुति होता है। स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ महाप्रभुंकर सुभद्रा हाथी बेश मठ जोगई थाए। अनवसर समय रे खड़ी लागी सामग्री मठ तरफ आसे।
ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ ନୀତି ସହିତ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହନ୍ତ ସ୍ନାନ ବିଧିରେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା। ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠର ଲୀଳା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମଠ ଯେଉଁ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ମହନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବେଦୀରେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ମଠଟିରେ ଅନେକ ରାଜା ମହାରାଜା ମରହଟା ଶାସକ ମାନଙ୍କର ସନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସନନ୍ଦରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ମଠର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ସମ୍ମାନଜନକ ସେବା ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ଦେବା କଥା ଲିଖିତ ରହିଛି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବହୁ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଛି। ଭକତ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ହୁଅନ୍ତି ସେଡ଼େ ସପକ୍ଷ, କେବଳ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ, ପାଶେ ଡାକିଲା ପ୍ରାୟ ମଣି ତାକୁ ରଖନ୍ତି ଚକ୍ର ପାଣି, କୁଟିଳ ଦୃଢ଼ ଯେଉଁ ନର ସେ ତାକୁ ରହିଣ ପାଶର, ତାକୁ ବଧିର ଜନମତେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କଦାଚିତେ, ଏଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏକାମୂଳ ଶୁଣ ହେ ମନ ମହିପାଳ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ରୀତିନୀତି ସବୁ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଯେଉଁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରରେ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେଇ ନାକର ଚଣା ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଚଣାର ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଏ ଦ୍ୱାର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି। ଅନେକ କଥା ଏମିତି ରହିଯାଇଛି। ତେବେ କଥା ଭିତରେ ଅନେକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାବର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ, ସବୁଠାରୁ ଭାବ ହେଉଛି ମୂଳ। ଅତୀବ ଭାବର କଥା ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଲୀଳା, ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ଭକ୍ତ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଭଳି ଭକ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯିଏ ବିଷ ଖାଇକିରି ମଧ୍ୟ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ କୋଉଠି ହେଉଛି ମୁଁ କାହିଁ ନ ଖାଇବି, ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମାନବ ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ତାକୁ ଆମେ କେବଳ ଭାବରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଯାଉ
जगन्नाथ महाप्रभुंकर नवदिनात्मक यात्रा आस्ते आस्ते बढ़ुची। आउ गोटे दिन पर कालिया शांते बाहुड़ा यात्रा करिवे। नीलाद्रि कंदर मध्य प्रभु को अपेक्षा कलानी। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु निश्चित भाव रे चतुर्धा मूर्ति रामकृष्ण मदन मोहन प्रत्यावर्तन करिवे, जी गुंडीचा मंदिर रे वे लीला खेला करुछंती। रामकृष्ण को पाई गोटे सिटी स्वतंत्र सिंहासन टी अच्छी। हाँ, महाप्रभुंकर ठीक गुंडीचा मंदिर से दक्षिण भाग रे, कारण प्रभुंकर बाम भाग उत्तर पट को आमे पशिला बेलू दक्षिण पट। गुंडीचा मंदिर प्रकृत रे से भितर जिते आमे दर्शन करुचे तार उत्तर पट को गोटे स्वतंत्र गृह अच्छी, जो गृह रे स्वतंत्र भाव रे वर्तमान भगवान रामकृष्ण मदन मोहन विराजमान करिसेंती। रामकृष्ण मदन मोहन महाप्रभुंकर पवित्र पावन क्षेत्र, जेहेतु ये क्षेत्र मदन मोहन रामकृष्ण से उत्तर पट को जो गृहटी अच्छी गुंडीचा घरे सेठारे रही से मध्य सुंदर बेशरे विशेष भाव में सुसज्जित हो दर्शन दौरान भक्त मान को। गतकाली ठारू तांकर मध्य रास आरंभ होईची। संध्या धूप पर रास रे गोटे भोग हुए। तेबे गुंडीचा मंदिर टी कह जाए एथिपाई जो द्वार रे प्रभु प्रवेश करती से द्वारटी होचंती सिंह द्वार, ताकू गोप बोली कह जाए। जो द्वार रे प्रभु बाहरिबे, कारण नाकचड़ा द्वार सम्मुख रे रथत्रय विराजमान कलेनी। दक्षिण मोर हेई रथ गुड़िक चलचंचल हेई श्रीमंदिर आड़ को मुख करिगले। निश्चित प्रभुंकर दिनक पर बाहुड़ा विजय हब। एथिपाई प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। चारिआडे गोटे आनंदर वातावरण कहले अत्युक्ति हब नाही। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे से अपूर्व रथ तीनोटी आमे देखुचे। दुईटी रथ गतकाली दक्षिण मोड़ होता, आज सकाल नंदीघोष रथ दक्षिण मोड़ बढ़ी। प्रभुंकर संध्या धूप पर रास 3 दिन, आज मध्य रास एवं गोटे स्वतंत्र सर्वांग मध्य आज रही। बड़ सर्वांग कह जाए। बड़ ओडिया मठ तरफ गोटे सर्वांग नीति अनुष्ठित हुए। विशेष भाव में ये रासटी हूँ अलग। ये रास होचंती गोपी मान सहित ये रास नुह। मदन मोहन रामकृष्ण रास करिवे, कारण ये स्वतंत्र रास। जहाउ सेथिपाई रासरे गोटे भोग थाए। एतत व्यतीत भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर तत्व दृष्टि देखिले गुंडीचा घर जो द्वार दे प्रवेश करती ताकू गोप बोली कह जाए। जो द्वार रे बाहरिवे सी होची वृंदावन, जोठारे प्रभु बसंती गुंडीचा मंदिर सिंहासन गिरी गोवर्धन बोली कह जाइछि। तेणु ये संपूर्ण भाव में गुप्त वृंदावन बोली मध्य गोटे लोक विश्वास रही। तेबे जाहाउ जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ठाकुरंकर से अपार करुणा सिंधु भगवान भक्तवत्सल जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन
भक्त मान करुछंती। अनेक भक्त मान महाप्रभुंकर दर्शन करी मध्य प्रत्यावर्तन कलेनी। आ गोटे दिन पर बाहुड़ा यात्रा जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे आपण माने घरे रही महाप्रभुंकर बाहुड़ा यात्रा मध्य दर्शन करिवे। विशेष भाव में गोटे आनंदमय परिवेश कहले अत्युक्ति हे नाही। श्रीक्षेत्र चलचंचल आसंता काली पुणी प्रभुंकर जहाँकि संध्या दर्शन प्रसिद्ध दिन वर्षकर गोटे दिन संध्या दर्शन आसी थाए जहाँ आसंता काली एवं दिनक परे बाहुड़ा गोटे अपूर्व समय कहले अत्युक्ति हे नाही। जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला तांक लीला को आमे जानी परिबा नाही। तबे जाऊ निश्चित भाव रे हमर तो सीधा प्रसारण जारी रहिबो। आमे एतिकी पाद पद्म रे महाप्रभुंकर निवेदन करिबा महाप्रभु समस्तंकु कल्याण करंतु जगतर मंगल करंतु एतिकी पाद पद्म रे निवेदन पूर्वक हमर गोटे होउछंती जहा सब आमर कार्य सूची संपर्क रे आमे अवगत हवा सहित आमर सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।